الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی گرامر میں ایک بہت اہم چیپٹر ہم کو ملتا ہے. یہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ اس کو نہ سمجھ پائیں تو شاید قرآن سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو. میں آپ تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اس کے اچھے نوٹس بھی بنائیں اور مکمل طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اس چیپٹر ملتا ہے ہم کو افعال غیر صحیح. افعال غیر صحیحہ، ٹھیک ہے. یہ غیر صحیح افعال ہے. غیر صحیح افعال کس کو کہتے ہیں وہ انشاءاللہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ایک ہوتے ہیں صحیح افعال اور ایک ہوتے ہیں غیر صحیح افعال. تو غیر صحیح افعال کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. پھر اگلے کچھ دنوں تک انشاءاللہ یہی چیپٹر ہم سب کا چلنے والا ہے. خوب دھیان دیجیے گا، خوب توجہ فرمائیے گا. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھیے گا. اللہ سے دعا بھی فرمائیے گا اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ چیپٹر خوب سے خوب آسان فرمائے. آمین. افعال غیر صحیح جو ہے ساتھیوں تین طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے ہوتے ہیں. افعال غیر صحیح کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ روٹ لیٹرز کتنے ہوتے ہیں؟ تین ہوتے ہیں. عین ب دال یہ روٹ لیٹر ہے. کیف را میم یہ روٹ لیٹر ہے. سین میم عین یہ روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. تو روٹ لیٹر میں کوئی ایک اگر حمزہ ہو تو وہ فعل جو ہوگا وہ غیر صحیح فعل کہلائے گا. افعال فعل کی جمع ہے، غیر صحیح فعل کہلائے گا. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھوں، یعنی روٹ لیٹر میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا بتایا ہم نے ابھی؟ حمزہ ہونا چاہیے. اگر روٹ لیٹر میں حمزہ ہے تو وہ فعل کیا ہو جائے گا؟ غیر صحیح. وہ صحیح نہیں ہوگا، غیر صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے لکھا حمزہ میم را. صحیح یا غیر صحیح؟ غیر صحیح. تین حمزہ لام غیر صحیح فعل. قاف را حمزہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر روٹ لیٹر کے اندر کہیں حمزہ آ جائے تو وہ غیر صحیح فعل کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہاں پر دیکھیے حمزہ کون سے کلمے پہ ہے؟ فا پہ، عین پہ، لام پہ؟ فا پر. یہاں پر حمزہ کون سے کلمے پر ہے؟ فا پہ، عین پہ، لام پہ؟ عین پر ہے. اور یہاں پر حمزہ لام پر. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ. دوسرا دیکھیے، دوسرا فعل غیر صحیح ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک ہی لیٹر ریپیٹ ہو جائے. روٹ لیٹر تین ہوتے ہیں نا، روٹ لیٹر تین ہوتے ہیں. ان تینوں میں سے کوئی ایک لیٹر ایسا ہو جو دو بار آ جائے. میں ایگزامپل آپ کے سامنے لکھوں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے ہے میم دال دال. مدد کرنا بولتے ہیں نا، مدد. میم دال دال. بتائیے کون ساتھ میں ہے؟ یہاں پر دو بار کون آ گیا؟ دال آیا نا. دال یہاں پر دو مرتبہ آیا.
तो आप गौर फरमाइए, एक लेटर यहाँ पर 2 मरतबा रिपीट हो गया, तो ये हो गया गैर सही फेल। ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी लेटर रिपीट हो जाए। ओके, समझ जाइएगा आप। कोई भी एक लेटर यहाँ पर अगर रिपीट हो जाए तो वो क्या कहलाता है? गैर सही फेल कहलाता है। गैर सही फेल की एक और शक्ल है, नंबर 3, कि हरफ इल्लत आ जाए। इन तीनों में एक क्या हो? हरफ इल्लत हो। हरफ इल्लत कौन कौन से होते हैं? हरफ इल्लत यानी बीमार हर्फ, जो जरा कमजोर होते हैं। एक है वाव और एक है या। यानी इन तीनों में से कोई भी एक क्या हो? रूट लेटर्स में से कोई भी एक क्या होना चाहिए? हरफ इल्लत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अगर उसकी मिसाल लिखी जाए तो वाव, वादा करना बोलते हैं ना, वादा करना। तो आप देखिए, वाव, आइन, दाल। हरफ इल्लत कौन है? वाव है। ठीक है। इसी तरीके से ऑफ, वाव, लाम। हरफ इल्लत कौन है? वाव। ऐसे ही दाल, आइन, वाव। यानी रूट लेटर में कोई एक क्या होना चाहिए? हरफ इल्लत होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? फेले गैर सही कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूं आपकी आसानी के लिए कि हरफ इल्लत होना चाहिए। हरफ इल्लत मीन्स, हरफ इल्लत मीन्स वाव या रूट लेटर में कोई एक क्या होना चाहिए? हरफ इल्लत होना चाहिए। वाव देखा, चलिए या भी लिखूं आपके सामने, या भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, या, सीन, रॉ। हरफ इल्लत। हरफ इल्लत कौन सा है? या है। ऐसी ब, या, आइन। इसी तरह हा, दाल, या। हरफ इल्लत वाव है कौन से कलमे पे? फा, आइन, लाम पर। फा पर है। यहाँ पर आइन कलमे पर है। यहाँ पर हरफ इल्लत वाव कौन से कलमे पर है? लाम कलमे पर। हरफ इल्लत या कौन से कलमे पर है? फा कलमे पर। यहाँ पर आइन कलमे पर, यहाँ पर लाम कलमे पर। तो अफआल गैर सही 3 तरह के होते हैं। या तो उनमें से कोई हमजा होगा, रूट लेटर में हमजा होगा, या रूट लेटर में कोई एक लेटर रिपीट हो रहा होगा। मीम दाल दाल, है जीम जीम, है जीम जीम। रिपीट हो गया ना? कौन रिपीट हो रहा है? जीम रिपीट हो रहा है। आइन दाल दाल, है बहुत बहुत। ये तो कोई भी एक लेटर रिपीट हो रहा हो। या फिर हरफ इल्लत में, सॉरी, रूट लेटर में हरफ इल्लत आ रहा हो। हरफ इल्लत क्या होते हैं? वाव और या। ये हरफ इल्लत है, तो रूट लेटर में हरफ इल्लत आ रहा हो। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जब भी हमजा आएगा ना, रूट लेटर में जब भी हमजा आएगा तो उसको कहा जाएगा महमूज। क्या कहेंगे? महमूज। हरफ इल्लत पर जब भी हमजा आएगा, माफ कीजिएगा, रूट लेटर्स में जब भी हमजा आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? महमूज। रूट लेटर्स में जब भी हमजा आएगा तो ऐसे फेल को क्या कहा जाएगा? महमूज। जब भी कोई लेटर रिपीट हो रहा होगा तो ऐसे फेल को क्या कहा जाएगा? मुदाफ। मुदाफ नहीं, मुदाफ मुदाफ इलैहि नहीं, मुदाफ। मुदाफ। जब भी लेटर रिपीट हो रहा होगा तो क्या कहा जाएगा? मुदाफ। ठीक है। अफाल गैर सही है कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं।
پہلا تو ہوتا ہے محموز. محموز مینس روٹ لیٹرز میں سے کسی بھی ایک پر حمزہ آ جائے. مضاعف مینس کوئی بھی ایک لیٹر جو ہے وہ ریپیٹ ہو جائے. اور نمبر 3 حرف علت آ جائے تو اس کو کہا جائے گا معتل. کیا کہیں گے ساتھیوں؟ معتل. معتل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو افعال غیر صحیح ہے یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ ہوگا محموز. محموز میں روٹ لیٹرز کے کسی بھی ایک میں حمزہ آ جائے. یا تو وہ ہوگا مضاعف. مضاعف میں کوئی بھی ایک لیٹر ریپیٹ ہو جائے. ایسا فعل کہ جس میں ایک ہی لیٹر 2 بار آ جائے روٹ لیٹرز میں. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے معتل. معتل میں حرف علت روٹ لیٹرز کے اندر آ جائے. کلمہ پر بھی آ سکتا ہے, عین کلمے پر بھی آ سکتا ہے, اور لام کلمے پر بھی آ سکتا ہے. افعال غیر صحیحہ اگلے تقریباً 1 ہفتے تک عزیز ساتھیوں ہمارے افعال غیر صحیحہ چلیں گے. آپ لوگوں سے ہم گزارش کریں گے کہ مکمل طور پر اس نقشے کو اپنے سامنے رکھیے, اور انشاءاللہ ایک دن ہم محموز پڑھیں گے, ایک دن ہم مضاعف پڑھیں گے, ایک دن ہم معتل پڑھیں گے, اور معتل کے بعد کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اور ہیں انشاءاللہ اس کو پھر دیکھیں گے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور کر لیجئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.